Yung kalahati mo to, ito po yung buhangin. Okay. Yung apat na 316. Ito yung, Ito po yung binababa niya. yung ano, Apat to. ang angle bar. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Sige po, wala sila eh. Isang box na screw. Screw. Ere po isang box. Okay. Mamaya, umalis po kami para alam niyo po yung mga binababa namin. Okay, sige, sige. Dalawang S-bit. SB. Ere. Yung pambali yata yun. Oo, dalawa po. Ayan. Tapos, yung box. Jackson box, apat. Apat, yan po. Okay po. Tapos, Dalawang electrical tape, Okay. yung malaki. Ere po. okay, sige po. Dalawa. Tapos, Yun, tubular, 1 by 1, dalawa. Yung makapal. rere. 1 by 1 makapal. Hindi po, may baba na. Ere, dalawa po. Ah, okay, okay. Sige, dalawa. Dalawa, tapos ilan 3, yung... 4, tatlo. Yung Tatlo, maliit. Ere po. maliit. Ah, okay. Sige po. Ere yung sinasabi mong turko. Ayun, tour ko, yung nakamali ko. Okay, sige po. Yan. Turko. Okay. Tapos, stainless brush. Brush. Ere po. Ayan. Okay. Bali steel brush yun. Oo. Steel brush. Dalawang Dalawa. dos na. Dalawa. Tapos, isang 2x4 na Marlina. Ere. Pwede na. Okay. Ayan, okay na po. Complete na po. Okay, sige po. Noted.